नमस्कार आजिर यही विशेष एक्सप्लेनर को आपण मानकु स्वागत। आज आमे महाभारतर एक अत्यंत चित्ताकर्षक चरित्र द्रौपदींकर संपूर्ण जीवन कहानी एवं तांकर असाधारण यात्रा उपरे आलोचना करिबा। प्रायतः तांकु केवल जणे पौराणिक पत्नी भावरे देखा जाए, किंतु प्रकृतरे से थिले जणे कुशली राजनीतिक रणनीतिकार, कठिन संघर्षरु बंची फेरिथिबा जणे अपराजय योद्धा एवं सर्वोपरि जणे देवी स्वरूपा राणी। आसंतु तांकर ही नाटकीय तथा रोमांचकर यात्रा को अनुभव करिबा। तेबे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आसंतु आमर आलोचनार रूपरेखा उपरे टिके नजर पकाइबा। जणे राजकन्यारू किंबदंतीरे परिणत हेबार एही यात्राकू आमे 6टी मुख्य भागरे बुझिबा। अग्निजाता राजकन्या, राजकोषर राणी, अशुभ पशा खेल, वनवासर संघर्ष, योद्धा राणीक न्याय एवं शेषरे एक देवींकर ऐतिह्य। आरंभ करिबा प्रथम भागरू अग्निजाता राजकन्या। तांकर सेही रहस्यमय तथा दिव्य जन्मरू ही एही कहानीर मूलदुआ पड़िथिला। अच्छा, आपण माने हुए तो जानिथिबे जे द्रौपदी केवल देखिबाकू सुंदर नथिले, बरं से थिले राजनीति विज्ञान रे जणे उच्च कोटीर विद्वान बा पंडिता। तांकर विवाह एक अति कठिन स्वयंवर माध्यमरे होइथिला। एही प्रथारे जणे राजकन्या एक प्रतियोगिता जीतिथिबा योग्य व्यक्तिंकू निज स्वामी रूपे बाछिथांती। अर्जुन सेही असंभव लक्ष्य भेद करी तांकू विवाह करिथिले। किंतु जिमिति आमे समस्ते जाणु, तांको जीवनर कहानी सेठी सरी नथिला, बरं एक भिन्न मोड़ नेथिला। आमे समस्ते जाणु जे द्रौपदी 5 पांडवंकु विवाह करिथिले, किंतु ही अनन्य बहुपतित्व विवाह पछरे प्रकृतिरे कौन कारण थिला? केवल माता कुंतींकर सेही गोटिए भूल बुझामणा जोंथिरे से भिक्षाकू बांटी देबाकू कहिथिले? ना, आहुली अनेक दिव्य कारण रहिछि। प्रथमतः तांकू राज्य क्षमता एवं समृद्धिर देवी श्रींकर अवतार कहाजाए। पुराण अनुसारे पूर्वजन्मरे जणे ऋषिकन्या भावरे से भगवान शिवंकू 5 थर जणे गुणवान स्वामी मागिथिले। ता सहित पतिव्रता नळायणींकर अभिशाप मध्य जड़ित। अर्थात एही सबु घटना प्रमाण करे जे तांकर ही विशेष विवाह पछरे पूर्वजन्मर रहस्य एवं दैवी इच्छा लुचि रहिथिला। एबे आसंतु आलोचना करिबा द्वितीय भाग राजकोषर राणी। एहा हेउछि इंद्रप्रस्थर मुख्य राणी भावरे तांकर प्रशासनिक दक्षतार कहानी। द्रौपदींक व्यक्तित्वर एही दुईटी भिन्न दिग प्रकृतरे बहु चमत्कार। गोटिए पटे आमे देखु जे राजसूय यज्ञ समयरे से सर्वसाधारण रे हजार हजार लोकंकु एपरिकी दिव्यांग मानंकु निज हातरे खाद्य परिवेषण करुछंती। एहा थिला तांकर करुणा। किंतु एहार ठीक विपरीत पर्दा पछर दृश्य थिला संपूर्ण भिन्न। से एक विशाल असीम राजकोष एवं हजार हजार राजप्रसाद कर्मचारींकु अति निखुण भावरे परिचालना करुथिले। राज्यर आय व्यय एवं प्रशासनर टिकनिकी हिसाब तांका आंगुठी अग्रे थिला। से प्रकृतरे जणे असाधारण आर्थिक परिचालक एवं कुशली प्रशासक थिले। एबे आमे पहुंचिछु तृतीय भागरे अशुभ पशा खेल। एहा थिला सेही भयंकर नाटकीय मुहूर्त जोठारु सबु किछि बदलिगला। आपण माने टिके चिंता करंतु, जेतेबेले युधिष्ठिर निजर साम्राज्य, निजर स्वाधीनता एवं शेषरे द्रौपदींकु मध्य पशा खेलरे हारिगले, सेतेबेले द्रौपदी कौन करिथिले? से कांदी नथिले कि चुप रही नथिले, बरं भरा राजसभारे तांकर गोटे प्रश्न समस्तंको स्तब्ध करि देइथिला। युधिष्ठिर मोते बाजी लगाइबा पूर्वरु निजकु हारिथिले कि? वास्तवरे एहा तांकर असाधारण वैदिक क्षमताकू दर्शाए। से निजकु जणे दासी भावरे ग्रहण कराजिबार आईनगत एवं नैतिक अधिकारकू सीधासळख चैलेंज करिथिले। सेटा थिला तांकर तीक्ष्ण बुद्धिर श्रेष्ठ प्रमाण। तापरे जहा घटिला ताहा आम समस्तंकु जଣା। कुरुसभारे दुःशासन तांको वस्त्रहीन करिबार एक भयानक एवं क्रूर प्रयास करिथिला। किंतु सेही संकट समयरे एक दिव्य चमत्कार घटिला। तांकर वस्त्र असीम होइगला एवं तांकर सम्मान रक्षा पाइला। एही घटना संपूर्ण कुरु दरबारकू आतंकित करि देइथिला। किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि सेही अपमानजनक परिस्थितिरे भी से भांगी पड़ी नथिले। निजर चतुर नेगोसिएशन बा कूटनैतिक बुझामणा बଳରେ से धृतराष्ट्रंक ठारू बर मागिथिले एवं निज स्वामी मानंकर स्वाधीनता सह सेमानंक अस्त्रशस्त्र मध्य फेराई आनिबारे सफल होइथिले। आसंतु आगकू बढ़िबा चतुर्थ भागकू वनवास रे सहनशीलता। द्वितीय पशा खेल हारिबा परे आरंभ होइथिला तांकर कठिन परीक्षा। एही 13 वर्षर वनवास कोनोसी साधारण यात्रा नथिला। प्रतिदिन तांकू अनेक निष्ठुर संघर्षर सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिला। प्रथम किछि वर्ष काम्यक वनर विपदपूर्ण परिवेश रे बितिला। पंचम वर्ष बेलुकू एक बड़ विपद आसिला जेतेबेले जयद्रथ तांकू अपहरण करिबार प्रयास करिथिला, किंतु से साहसर सह सेथिरु रक्षा पाइथिले।
ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା 13ତମ ବର୍ଷ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯିଏ ଏକଦା ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶରେ ସୈରନ୍ଧ୍ରୀ ନାମରେ ଜଣେ ଦାସୀ ବେଶରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଣନୈତିକ କୁଶଳତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅହଙ୍କାରୀ ସେନାପତି କିଚକ୍ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ନ ଯାଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହ ପ୍ରେମର ଛଳନା କରି ସେହି କିଚକକୁ ରାତିରେ ଏକ ନୃତ୍ୟଶାଳାକୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୀମ ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ। ନିଜର ଅଜ୍ଞାତବାସର ରହସ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଖୋଲିବାକୁ ନ ଦେଇ ଏକ ବିରାଟ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ସତରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ, ଯୋଦ୍ଧାରାଣୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟ। ନିର୍ବାସନ ସରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ମହାସମର। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ କୌରବମାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ସିଧାସଳଖ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ଅପମାନ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବି କଲେ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ମହାଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଘାତ ଏବଂ ଅପମାନକୁ ସେ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧାର ଚାଳିକା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5 ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟ ଯାଇନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ନିଜର 5 ଜଣ ଯାକ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଥିଲା ତାହା! କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରାଜେଡି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଗଭୀରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷମାଶୀଳତା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମହାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଷଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ, ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆଜି ବି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସେମିତି ହିଁ ଅତୁଟ ରହିଛି। ଏହି ଚାର୍ଟରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ 400ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ୍ମାନ୍ ନାମରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ କେବଳ ମହାଭାରତ ବହିର ଏକ ପୃଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଜି ବି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଉପାସନା ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଦେବୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେବେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କିପରି ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଏ? ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରୁ ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ପେଶୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଥିଲେ ନିଜର ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଏହି ବିଚାରୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେ ସର୍ବଦା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।